In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and Muhammad, peace be upon him, is the last prophet of Almighty Allah. Today our topic is conditional sentences यानी शर्तिया फ़िक्रे। ऐसे फ़िक्रे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और जिनमें आम तौर पर हम अगर की शर्त लगाते हैं कि अगर यूँ होता या अगर यूँ हम करोगे तो फिर ये होगा। इस किस्म के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कहेंगे conditional sentences. So, a sentence in which we use if or unless and expresses a condition कि यानी एक कंडीशन या एक शर्त रखता है। A conditional sentence has two clauses. Conditional sentences के दो clauses होते हैं। Of course, एक तो conditional हो गया यानी शर्त वाला clause और दूसरा उसकी fulfillment वाला जो उसकी तकमील करता है। यानी एक को हम कहते हैं इफ़ क्लाज जो कंडीशन वाला है और दूसरा हो गया मेन क्लाज। आप इनका इस्तेमाल दोनों तरह से हो सकता है, यानी चाहें तो आप इफ़ क्लाज पहले लगा लें और मेन क्लाज बाद में, और चाहें तो आप मेन क्लाज पहले लगा लें और इफ़ क्लाज बाद में। लेकिन इसमें थोड़ी सी पंक्चुएशन की रिस्ट्रिक्शन आएगी कि अगर आप इफ़ क्लाज पहले लगाते हैं so we put if clause and then comma, put comma, and then we write main clause and then dot or period. For example, if they don't get enough water, comma, plants die. But if we are going to write main clause in the beginning, कि अगर शुरू में लिखेंगे main clause, then there is no need to put कॉमा एट द एंड ऑफ मेन क्लास कि फिर हम लिखेंगे मेन क्लास और उसके साथ ही हम इफ़ क्लास लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स डाई इफ़ दे डोंट गेट एनफ वाटर। चलते हैं शर्तिया फ़िक्रों की पहली जो एक किस्म है उसमें, जिसको हम ज़ीरो कंडीशनल्स कहते हैं। ज़ीरो कंडीशनल्स कौन सी सिचुएशन, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे हक़ाइक़ जो कि हकीकी तौर पर सही होते हैं। मसलन अदले का बदला, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होता है। इसी तरह जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी इसी तरह के ज़ीरो कंडीशनल ही में हम उनको उस कैडर में कंसिडर करते हैं। और स्ट्रक्चर सबका सेम होता है लेकिन आगे टेंस डिफरेंट हो जाता है, यानी इफ़ क्लास और मेन क्लास। ज़ीरो कंडीशनल की सूरत में हम इफ़ क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे और मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स कि अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, यू सक्सीड तो आप कामयाब होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट कंडीशनल्स। सिचुएशन देखें, और पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग अ लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम बात करते हैं। मसलन हम कहते हैं कि अगर मैं शहर गया तो आपके लिए मिठाई लाऊंगा, यानी शर्त होगी कि अगर मैं शहर गया, यानी सिंपल प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ लेकिन शर्त आयद है। तो इसका स्ट्रक्चर फिर वही आ जाता है, इफ़ क्लास और मेन क्लास। लेकिन यहाँ पर हम इफ़ क्लास का जो कंस्ट्रक्शन है और मेन क्लास की वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। यानी इफ़ क्लास में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल और जो मेन क्लास है उसमें हम यूज़ करेंगे फ्यूचर सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इट रेन्स विल कैंसिल द ट्रिप कि अगर बारिश होती है तो हम अपना ट्रिप कैंसिल कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज़ सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में सिचुएशन देखें, हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन इन पास्ट कि पास्ट ही में कोई ऐसी चीज़ कि अगर ऐसी होती तो यूँ हो जाता। इस किस्म के सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर सेम, इफ़ क्लास एंड देन मेन क्लास या मेन क्लास एंड देन इफ़ क्लास, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी। इफ़ क्लास में हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल, देन कॉमा
اور مین کلاس میں ہم یوز کریں گے would پلس فرسٹ فارم آف ورب. فار ایگزامپل if I won lottery I would travel a lot. کہ اگر میں لاٹری جیت جاتا تو میں بہت زیادہ سفر کرتا. یعنی دونوں چیزیں کون سی ہے؟ ہائپوتھیٹیکل آن ریئل سچویشن ان دا پاسٹ، یعنی پاسٹ میں ہی کچھ ہوتا تو یوں ہو جاتا وغیرہ وغیرہ. دا نیکسٹ ون از تھرڈ کنڈیشنلس. سچویشن دیکھیں. A person is imagining a different past contrary to reality. کہ ریئلٹی کچھ اور ہے اور ایک انسان کاش کے طور پر کہ اگر کے طور پر لگاتا ہے کہ اگر یوں ہوتا تو پھر یوں ہو جاتا یا یہ والا کام ایسے نہ ہوتا. اسٹرکچر سیم ہے، if clause and then main clause یا main clause then if clause، لیکن اس کی کنسٹرکشن پھر وہی آ جاتی ہے کہ if clause میں ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں تھرڈ کنڈیشنل کی صورت میں if plus past perfect then comma، اور مین کلاس میں ہم یوز کرتے ہیں would have plus past participle. فار ایگزامپل if you had studied hard، کہ اگر تم سخت محنت کرتے you would have passed، تو تم کامیاب ہو جاتے. اس کا مطلب ہے کامیاب نہیں ہوئے تو آپ سے یہ والی بات کی گئی ہے، یعنی وہ والی سچویشن جو کہ امیجنری ہے کہ اگر پاس میں یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. نیکسٹ ون از مکسڈ کنڈیشنلز. مکسڈ کے نام ہی سے کلیئر ہے کہ یہ ایک ایسے کنڈیشنلز ہیں جو مکسچر ہے سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشنل کا. یعنی اس میں کچھ سینٹینسز ایسے ہیں جن میں if کلاس میں ہم سیکنڈ کنڈیشنل لگاتے ہیں اور مین کلاس میں تھرڈ کنڈیشنل، اور کچھ ایسی سچویشن ہے جس میں ہم if کلاس میں تھرڈ کنڈیشنل لگاتے ہیں اور جو مین کلاس ہے اس میں سیکنڈ کنڈیشنل. تو چلتے ہیں چیک کرتے ہیں سچویشن کیسی ہے. an unreal past condition and its possible result in the present، کہ unreal hypothetical past condition اور پھر اس کے present میں جو results ہیں ان کے بارے میں. تو چیک کرتے ہیں اسٹرکچر کہ پہلی صورت میں اگر ہم if clause میں سیکنڈ کنڈیشنل لگاتے ہیں اور دوسرے میں ہم مین کلاس میں ہم لگا دیتے ہیں تھرڈ کنڈیشنل. فار ایگزامپل if I spoke better Italian، کہ اگر میں اچھی اٹالین بولتا I could have got a job، تو کیا کرتا؟ میں جاب حاصل کر چکا ہوتا. نیکسٹ پہ دیکھیں دوسری کنڈیشن کون سی ہے؟ if پلس تھرڈ کنڈیشنل اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ ساتھ سیکنڈ کنڈیشنل. فار ایگزامپل if you had followed my advice you would not be in trouble، کہ اگر آپ میری ہدایت کو فالو کرتے تو کیا ہوتے؟ آپ مشکل میں نہ پھنستے. here is a tip for you. we use were. عام طور ہم ور کہاں پہ یوز کرتے ہیں؟ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ. لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں ہم سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ بھی، یعنی آئی کے ساتھ بھی ہم ور یوز کر سکتے ہیں، ہی کے ساتھ بھی اور شی کے ساتھ بھی وغیرہ. تو ایسی سچویشن کون سی ہوتی ہے؟ یعنی لکھا ہوا ہے وی یوز ور ود دا سنگولر سبجیکٹ if we are discussing the thing that is unreal or imaginary situation. For example, if I were in better shape, I would run the race. Thank you very much. Please like, subscribe and share. Stay blessed.